Guys, pawala na yung tao, no? So, video na lang ko diri sa these are the food, the yummy food. Thanks, Kuya. Kuya Mark. Uy, kalami ba? My God, makakaon ang pagdaan ni. Uy, haman naman pagkaon. Yummy. Maning buffet dere. Would you like to eat labi? Are you sure? You're hungry? You're not full? Tarang gilabyan tong isa kay daghan magtaugod. Bread kaya? Sana may pandesal ano? Bago eh. Walang tapos si Diogo. Wala ano po. Paris na lang, Paris. Hindi sila lang makakain nun. Sa baba, Filipino food. Yummy. Oh, wow. Hot dogs. Uyo. Last ko, anak ko na niya. Nood na lang tayo. Busog. Baka gusto nyo mag-chocolate. Where's your chocolate? Ay, masarap to, oh, egg. Ilagay mo sa plato naman dito. Yum. Okay, so that's it. And then drinks. Decaf ka? Ano gusto mo? Decaf, yeah. Tambay tayo dito or tambay ba tayo? Labi or sa room na lang? Last one, okay. Muna siyang dining area, guys. Oh, butangan mga food sa buffet area. Almost 24/7 gini siya, guys. So, pamaha pa ni Addo pa ni Hapon. Nandiha ang kanan-kananan. Sa kaya dagat na yan. All done.